Okay, so blessed morning no kanatong tanan no. So welcome no sa nining programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, and again I am your host Pastor Hansel. Paano mo ko cellphone? Host Pastor Jorim Canilio no. So blessed morning no kanatong tanan. Hansel, cellphone no. So blessed morning no kanatong tanan. Welcome no sa bining programa no sa Ginoo. Salamat gid sa igsoon nining kabuntagon din magatuon pamaladon na sab kita no sa pulong sa Dios no. So welcome no. So today is Saturday no. Saturday. Today is Saturday, April 5, 2025 no. So glory to God mga igsoon no. So salamat gid sa igsoon nining kagabhion or kabuntagon din magatuon magapamladon sab kita sa pulong sa Dios no. So welcome no. So igsoon, so kung namoy mga pangutana no, just comment down and then share share sa atong live no. So blessed morning no kaning tanan kanatong tanan. Welcome no. So shout out no sa atong beloved mayor no dira sa San Remigio no. Ato nga municipal mayor kay Mayor Alfonso Alfistolante, attorney honorable no, Mayor Honorable Attorney Alfistolante no. So blessed morning kanada Mayor og sa imong family no. Blessed morning. Thank you for watching no. Salamat gyud sa Ginoo no sa inyo nga mga kinabuhi no nga padayon no. Padayon gyud nga nagapagamit no sa Ginoo no. So glory to God maigsoon. Salamat gyud sa igsoon nini nga kabuntagon. Okay, so welcome no sab no. Welcome no sab nini nga programa no sa no. So welcome sab nini nga programa sa Ginoo. Salamat gyud sa igsoon nini nga kabuntagon no. Saglit na no, nag-ingay man ni no. So blessed morning no kanatong tanan. Then ma'am Lore Orias Carion, blessed morning po no. Thank you for watching no kay ma'am Lorena Carion no. Hello, good morning Pastor ug sa mga viewers watching from Apostolic Ministry for Christ. Wow, glory to God no. Salamat gid sa Ginoo no kay ma'am Lore no, kay Ma'am Lore Carion no. Salamat sa Ginoo nang kanunay jud siya nga nagasunod itong programa. Ma'am, I decree and declare no abundant blessings to your life, to your family, and whatever your heart's desire, God give it to in Jesus name. Whatever kana bitong whatever challenge and whatever challenge and circumstances no you are facing right now, in Jesus name you are more than conqueror no. So conqueror jud ta no kay mananaog naman tangdaan no si Taning Raman ang pildero no. So glory to God no. Glory to God. Ma'am Lorena Carion, blessed morning no. Thank you for watching no. Salamat gud sa Ginoo no sa kang Ma'am Lorena Carion no, all the way from Davao no. So blessed morning Ma'am Lorena Carion. Thank you for watching no Ma'am Lorena, and then salamat sa Ginoo no. Thank you for no. So glory to God gud no. Okay, so again no, blessed morning sa atong municipal mayor, our beloved municipal mayor kay Honorable Attorney Alfistolante. Blessed morning kanada Mayor, and thank you for watching also. Then thank you for the invitation no. So then glory to God no. And then sa imupod nga First Lady no kay Honorable Maria Vida
Fistolante, no? And then sa imupod nga anak, no, nga imupod nga Monique Uyho, no, nga si Engineer Kyle Alfonso Pistolante. Blessed morning. And then Carion family is watching. Wow, glory to God. Carion family, I decree and declare abundant blessings to your family. Now, in all aspect of life, God bless you more abundantly. Now, whatever circumstances or whatever sickness and diseases you are suffering right now, in Jesus' name, all the sickness and diseases are now gone right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. No, so salamat yun sa igsoon, no. And then sa ato pod nga Vice Mayor, no, sa Municipality of San Remeo, no, kay Vice Mayor Honorable Mariano R. Martinez, ug sa ato pod nga mga municipal councilor, namely, no, Honorable Alfie Renes Corominas Gonzales, Honorable Maria Vida Fistolante, Honorable Lo Ornopia, and then Honorable Conrado Loon, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, then Honorable Nino Bascon, then Honorable kanang Romeo Kaayo, no. Blessed morning also okay, so blessed morning, no. Shout out pod, no, sa ato nga mga Marco team, no, headed by our Vice Mayor Honorable Mariano Martinez, ug sa iya pod nga running mate, no, nga si Honorable Alfie Renes Corominas Gonzales, ug kay Sir Jaime Vistar, and then kay Sir Bibot Prasco, and then kay Sir Tony Villamor or Antonio Villamor, and then kay Dr. Alan Orsal, and then kay Sir Michael J. Prigo, no, and then also kay Ray Tambuboy, Ray Chano Tambuboy, and then also kay Yampoy po, no. So blessed morning. And then also, no, kay Sir Attorney Palacio. Blessed morning, no, kay Attorney Palacio is also running for municipal councilor na sa San Remigio. Blessed morning. And then blessed morning also, no, kay sa atong Team Pistolante, no, Team Pistolante. Blessed morning, no, headed by our very own beloved Mayor Honorable Attorney Al Fistolante, no. Blessed morning. And then sa ipod nga running mate, no, nga si Attorney Valeriano Loon, and then sa ilapod nga mga kaubanan, no, kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, no, they are running for councilor, no. And then also kay Engineer Inocencio Miscala, Engineer Renzi Quindao, and then also kay Honorable Lo Ornopia, Honorable Conrado Loon, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, and then also kay Sir Rojo Capuno, no. So blessed morning. Thank you for watching. Okay, no, sa ato pod nga inahan, no, sa 4 distrito, no, kay Congresswoman Janice Z. Salimbangon. Blessed morning da kanimo da Congresswoman. Thank you for watching. And then also shout out pod sa imo pod nga duha ka board member, no, nga si Ma'am Jeannie Armamento, and then kay Attorney Nelson Mondigo. Blessed morning. And then sa ato pod nga suod pod nga close pod nato, no, mag-meet ni karon, no, kay Mayor sa Danbantayan, Honorable Mayor Sean Shimora, no. Blessed morning kadi Mayor. And then also sa imo pod nga duha pod ka mga board member, no, kay Ma'am Kerry Shimura, and then kay Sir Ricky or Iki Salazar. Blessed morning. Thank you for watching. Okay, so Ma'am Lorena Ocario, no, good morning, Pastor. And then Lactario family is watching right now, no. Lactario family, God bless, no, God bless ang tanan diha. Thank you for watching all the way from Davao. I decree and declare abundant blessings for the Lacataria family. Then in all aspect of life, God bless you more abundantly, no. Glory to God. Okay, so igsoon sa atong pagtuon, pagpamalandong, no, sa pulong sa Dios nini nga kabuntagon, salamat gyud sa Ginoo, no, kay naamo, no, nagauban na to, no, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, no. So welcome, no, welcome kaninyong tanan, kanatong tanan mga igsuon, no. Salamat gyud sa Ginoo. Okay, so shout out, no, kaninyong tanan diha, no, shout out kaninyong tanan diha. Glory to God, no, glory to God gyud mga igsuon. Thank you for watching. And then also salamat gyud sa
Ginoo no sa inyong mga kinabuhi. Okay. So shout out kaninyong tanan diya mga kapatid. Okay? So glory to God no. Glory to God mga igsoon. Salamat gyud sa inyong mga kinabuhi. Din padayon no. Padayon kamo no. Padayon kita no nga magatuon, magapamalandong sa pulong sa Dios. Igsoon no sa ato nga pagtuon no. So kung namoy mga pangutana just comment down. No, just comment down mga kapatid and then glory to God. Okay, so glory to God, no? Salamat gud sa Ginoo. No? So please open your Bible with me to the book of Psalms 114 verses 1 to 8, no? Psalms 114 verses 1 to 8, no? Glory to God, no? Psalms chapter 114 verses 1 to 8, no? Glory to God, no? Glory to God mga kapatid. Salamat din so no na may mga pangutana, no? Just comment down, no? Just comment down mga igsoon. Salamat gid sa Ginoo sa imo nga kinabuhi, no? Sa ato matag-usa. So again, don't forget to share this live mga igsoon, no? I-share na to labi na sa mga unbeliever, no? Ug sa imo pud nga igsoon, no, nga kana bang masakiton or katong pagkikadaot sa Ginoo as their Lord and personal Savior. Okay, so Psalms chapter 114 verses 1 to 8, no? Paghandom, no? Sa pagpagawas gikan or paghandom sa paggawas sa Ehipto, no? So nindot kay igsoon ba nga kana dapat din nato hinumduman, no? Ang hinumduman nato ang mga kanang gibuhat sa Ginoo, no, diri nato, no? Usahay magod kay dali ra kay ka makalimot mo na nga nagpakasala ka na kay nakalimtan man nimo ang gibot sa Dios diha kanimo. Okay, so igsoon Psalms 114 verses 1 to 8. Okay, paghandom sa paggawas gikan sa Ehipto. Okay, so the word of God says verse 1, sa paggawas sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto ug pagbiya sa mga kaliwat ni Jacob sa katawhang lahi ug pinulungan, ang Huda nahimong puloy anan sa Ginoo ug ang Israel nahimong iyang gingharian. Ang dagat nga pula mitan-aw ug misibog ug mihunong pagdagayday ang suba sa Jordan. And then naglukso-lukso ang mga bukid daw mga laking karnero ug ang mga buntog, tama ba? Ug ang mga bungtod sama sa mga nating karnero. Nganong misibog ka man o dagat o ikaw Jordan, nganong mihunong ka man sa pagdagayday. Mga bukid nganong naglukso-lukso man kamo daw mga kanding, mga laking karnero. Mga bungtod nganong naglukso-lukso man kamo daw mga laking nating karnero, kurog uyuta sa tubangan sa Ginoo, sa tubangan sa Dios ni Jacob nga naghimo sa mga dagkong bato nga mga limaw sa tubig ug mga pangpang sa bato nga mga tuburan nga nagdagayday, no? Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin si mga pulong, no, ampo kita, no? Yes, Father God, yes Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Salamat, Holy Spirit. Without you, I am nothing. Every word nga mo gawa sa akong baba, their spirit and their life. Thank you, Father God. Without you, Lord, I am nothing in the name of Jesus. Lord, as we ponder your word, Father God, the Holy Spirit is moving in their physical body, in their hearts, and in their spirit, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Gamahan ka nga Dios sa walay katapusan. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, ikaw ang Diyos nga gamahanan. Lord, tag-iya sa tanan in the name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning, no, kanatong tanan again. No, salamat sa igsoon ini nga kabuntagon karon, no. Diin magatuon, magapamalandong kita, no, sa pulong sa Dios. Okay, igsoon. Na kun imong tan-awon pagayba kung atong sabton pagayba usa kanindot kay nga butang igsoon. Kana bitaw ang Dios bitaw igsoon? Kana bang unsa kaayo ang Dios
sa imong kinabuhi, no? Unsa kaayo ang Dios sa imo nga kinabuhi, no? Ngano nga usay ba ya kuning tan pagayo, mao bitaw nga madasig ta usa nato nga makapadasig padayon sa pagpangalagad ug sa paghigugma sa Dios nato sa Dios tungod kay kana bitang point nga gitan-aw nato unsa ang kaayo niya diri kanato ug diha kanimo. Di ba? Muna nga kung imo nang bitaw pagayo John, walay rason nga luyahan ka, no? Walay rason igsoon nga luyahan ka sa pagpangalagad sa Dios, no? Walay rason igsoon nga luyahan ka sa pagpangalagad sa Dios. Walay rason nga magluya-luya ka, ma-discourage ka. Nganuman, to kay imong sabtong pagayo, ang Dios ba gikan bitaw pagmata bitaw nimo sa buntag, hangtod bitaw sa pagtulog nimo, ang Ginoo ba grabe nga pag-atiman diri nato. Hello. Muna kun imong tan-aw pag kung atong sabton pagayo, usa kanindot kay nga butang igsoon nga ando mo na to ang Dios banghalan no, mangalagad ko sa Ginoo because wala man siya nagkulang nako, no? Never ang Dios nagkulang nimo. Never that God is kana bitaw that God is leaving you even a single seconds, no? Walay rason ang Dios, wala kitay rason nga kana bitaw magluya-luya ka, magundang ka sa pagpangalagad sa Dios. Usay bitaw gitan-aw nato. Bantay nato iso nga atong mata usahay. Bantayan nimo usa igsoon nga ang imong mata dili may imong mata ni Satanas. Bantayan mo igsoon nga imong mata dili may imong mata ni Satanas, imong dalungan ni Satanas, imong baba di may imong baba ni Satanas. Kinahanglan ang atong utok, ang imong nauna kinahanglan huna-huna sa Dios, no? Kana bang ang Ginoo ba moy ato bitaw nga ginatan-aw, gina-focusan, no? Nag-focus ta sa Ginoo. Ayaw pag-focus sa butang sa kalibutan. Ayaw pag-focus sa imong silingan. Ayaw pag-focus sa mga negative nga imong nadunggan. Ilo focus ka kung unsa ka maayo ang Dios diya nimo mga igsuon. Ilo, no? Una kung itong pag ngano bitaw kita bitaw luyahan bitaw ka, no? Nganong bitaw nga luyahan bitaw ka diya sa Ginoo. Kay nag-focus man ka sa gipakita ni taning nimo. Kabantay igsoon, adunay statement nga na-reveal sa Ginoo sa kabanga. Satan always saying to you, take note. Satan is always saying to you and always reminding your past that you are sinners, useless and nothing. Hello. He is always reminding your failure, your sins, your shortcoming, and he always says to you that you are useless and nothing. Hello. But yet, God said, he said that you are precious and you are potential in the sight of God. No, glory to God igsoon. Glory to God sa 12 million nato nga mga viewers right this moment of time. No, grabe tag mga pagtuig igsoon. Wala kay mong sabton pagayo kung atong tan pagayo. Satan always reminding us, take note ha, Satan is always reminding us your failure, your failure in the past, your sins in the past, your shortcoming, and he always saying to you that you are nothing and useless. Hello? But God said, okay? But God said, you are precious and potential in His sight. Okay? You are precious and so potential in His sight. Muna, always natong hinumduman, no? Always natong hinumduman, mga kapatid, kana bang gihimo sa Dios diri nato, no? Atong kanunay hinumduman, how good, how faithful is our God to us, no? Muna nga dili nato kalimtan kanunay unsa ang Dios ka maayo. Dapat kung naidili nato malimtan ang kaayo sa Dios, kung adumay dapat nato nga paminawan ang pulong sa Dios, no? Dili nato paminawan, no? Dili na ayaw paminawi igsuon. Ayaw paminawi igsuon ang ginasulti ni Satanas diha nimo. Walay pulos ng sulti ni Satanas nimo. Ingon siya nga, you are nothing and useless. Hello. You are nothing and useless. Tinuod na, no? You are useless in His sight.
You are nothing in His sight tungod kay you are committed sa pagpangalagad sa Dios, no? Komitado ta sa Dios, dili ka komitado sa yawa igsuon. Muna ko nimong tan-awon pag-ayo, no, salamat sa Ginoo igsuon, tungod kay kana bitong point bitaw nga siya mismo, no? Siya mismo igsuon kana bang siya mismo igsuon ang nakabalo kinsa ka ug unsa ka, no? So, muna dili nato kalimtan igsoon unsa ang gibuhat, unsa kaayo ang Dios diha nimo mga kapatid, no? Dili nato kalimtan unsa ang kaayo sa Dios nato mo ni atong kanunay himuon na kanabitang point bitaw nga mohimo natong kadasig nga mga lagad sa Dios, magkinabuhi nga matarong tungod kay ang Dios grabe niya kaayo sa imong kinabuhi, no? So blessed morning, no, kay Ma'am G Madalion all the way from Cagayan de Oro, no? So blessed morning, no, kay Ma'am G Madalion. Thank you for watching, Ma'am Gima, and then kindly extend my regards to kay Tia Consita, no? So blessed morning, and then also kay Jojo, no? Mingaw na kong Jojo, nagkita ni Jojo katong diha ko ay, no? So blessed morning, no, kang Ma'am G Madalion diha sa all the way from Cagayan de Oro, no, specifically in Talidhay, no? So blessed morning. Okay, so igsoon sa ingon ang pulong sa Ginoo, no, nagingon ang pulong sa Dios diri sa verse 14, sa paggawa sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto og sa pagbiya sa mga kaliwat ni Jacob sa katawan sa lahi nga pinulungan. Hello? Kung imong tan-awon pag-ayo, kung atong sabton pag-ayo igsuon, kana bitang ang mga Israel, they are in captives for 400 years, no? 400 years ang ilang pagkabinihag dito sa Egypt, no? So laliman ka 400 years. Tapos dili binihag ba sila? Dili baya sila kana bitaw unsa ni? Dili sila kana kuan kapatid, dili sila ingon nga kana bitaw maid nga nay suhol. Binihag sila, no? So if we see sa unang panahon, no, kung you are binihag ka, you are not called as a kanang person, kundi you are a property, no? So pwede kayo kanilang patyon, pwede kanilang patyon, pwede nga dili kanila pakaunon igsuon, no? Pwede nga dili kanila pakaunon kay property man ka. Wala makagiila nila nga tao, ka kundi giila kanila as property. So pwede ka lang patyon anytime. 400 years ang ilang pagka-slave, no? Muna nga po silang patyon, grabe. Muna nga kung itong pagayo, grabe gid sila kaluoy, no? Grabe gid sila kaluoy mga igsoon. Muna kan imong tan-awon pag-ayo ba kung atong sabton pag-ayo, no? Sa dihang gipagawa sila sa Ehipto, no? Grabe kaayo, no? Grabe kaayo ang kana bitong point nga, grabe to kay pagdaog-daog sa ilaha, no? Grabe ang pagdaog-daog sila muna nga. Pero ang Dios ba nagapagawas kanila, no? Ang Dios nagapagawas kanila gikan sa Ehipto, hindi sa paggawa sa katawan sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto ug sa pagbiya sa mga kaliwat ni Jacob sa katawan lahi nga og pinulungan. Kapatid, dili man niingon sa ato ba, dili man ni literal nga Ehipto, no? Dili yung literal nga Ehipto mga igsoon. Kung imong tan-awon pag-ayo ba, kung atong sabton pag-ayo ba, no? Kung imong sabton pag-ayo ba, kana bang unsa may imong circumstances karon, no? What circumstances nga nag-captives nimo, no? Unsa man nga mga problema, igsuon ang nagbihag kanimo karon. Hello? Di ba? Unsa man nga mga problema karon ang nagbihag sa imo igsuon, no? Gibihag ka sa financial, no? Gibihag ka igsoon sa financial igsoon, no? Gibihag ka sa financial, gibihag ka igsoon sa balatian, physical, no?
Unsa may nagbihag nimo, no? Unsay nagbihag nimo igsuon? Hello? Bisan unsa pa nakadako ang nagbihag nimo, unsa pa nakagamhanan igsoon ang nagbihag nimo, but yet kapatid ingnon ta ka nga ang Dios kaya kaayo. Moningon ba kung gipagawa sa Ginoo, no? Kung gipagawa sa Ginoo ang katawan sa Israel gikan sa slavery from Egypt, no? Kung gipagawa sa Ginoo, okay? Kung gipagawa sa Ginoo si Jonah gikan sa baba sa iho, kung gipagawa si Daniel gikan sa langob sa leon, kung gipagawa si Lazaro sa lubnganan, mas labaw kang pagawason sa Dios igsoon. Hello? Labaw kang pagawason sa Dios igsoon nganuman pinangga ka sa Ginoo mga kapatid. Hello? Pinangga ka sa Dios. Mula ko nimong tan-awon pag-ayo, kung atong sabton pag-ayo igsoon, walay imposible sa Dios, no? Walay imposible sa Dios. Pagawason kaniya gikan sa unsaman igsoon nga mga naga-captives, nagabihag kanimo. Hello? Pangutana. No. Unsa man igsoon ang naga-captives nimo? Unsa man igsoon ang nagabihag kanimo karon mga igsoon? Hello? Di ba? Kung imong tan-awon pag-ayo, kung atong sabton pag-ayo mga kapatid, unsa may nagbihag kanimo diha karon, no? Unsa may nagbihag nimo diha igsoon nga kana bitang giluyahan ka, gikapuyan ka, unsa pa kana bang murag dili nakaganan mga lagad sa Ginoo, kay murag grabe naman nga problema ni. Hangtod kano sa makutaman mag-antos ani. Hello? Di ba? Hangtod kano sa kutaman mag-antos niini. No? Maligson atong tanawon ba? Kung unsa man asam ka karong dapita, whatever circumstances nga nag-captives nimo, hello. Kung gipagawa sa Ginoo ang mga Israel gikan sa Egypt, pagawason sad ka sa Ginoo sa unsa man ang nagpugong diha kanimo karon. Unsa man ang nagagapos kanimo diha karon. Hello. So anyway, ang Huda nahimong puloy anan sa Ginoo. Hello. Ang Huda nahimong puloy anan sa Ginoo. No? And then ug ang Israel nahimong iyang gingharian. Oy, nindot kay ba? Kabalo ka igsoon? Ikaw bitaw, no? Ikaw bitaw nga anak bitaw sa Dios, no? Ikaw bitaw nga anak sa Dios igsoon, no? Ikaw bitaw nga anak sa Dios igsoon. Karon bitaw dili lang ka dili lang ka kay believers of Christ. You are not just a believers of Christ. You are not just a child of God, but igsoon, no? Igsoon. You are the temple of God. Your body is the temple of God, no? Templo ka sa Dios igsoon, no? Templo ka sa Dios. Muna ka magsabtan pa kayo, grabe, manayon ba, grabe nato kahayahay karon igsoon, no? Grabe nimo kabulahan, kahayahay, nganuman mga kapatid. Why? Because kung imong tan-awon pagay, kung atong sabton pag-ayo, no, kung atong tan-awon pag-igsoon, dili lang kaingon igsoon nga, dili lang kaingon nga anak sa Dios. Dili lang kaingon nga kana bitong magtotoo sa Dios, no? Dili ka lang magtotoo sa Dios mga kapatid. Hello, no? You are not just dili lang kaingon nga magtotoo sa Dios or Kristohanon, but yet kapatid, your body is the temple of God, no? Your body is the temple of God, no? Your body is the temple of God. Dili kan basta-basta lang, no? You are the temple of God. Your body is the temple of God. Therefore, igsoon, muna ingon, no weapon forms against me shall prosper. No? Walay, unsa na, walay ka nang gitawag nga, walay armas nga binuhat og tao
nga makapildi kanimo. Why? Tungod kay anak ka sa Dios igsuon. Your body is the temple of God, no? Your body is the temple of God. Hello? Di ba? Usay baya, luyahan ka. Usay magluya-luya ka, no? Usahay igsuon, ui kay kasatanan. Magproblema ka, magluya-luya ka, wa ka kabalo igsoon that your body is the temple of God. Gani diri ang Huda nahimong iyang puloy-anan ug ang Israel nahimong iyang gingharian. Hello? Your body is the temple of God. You are the child of God. Anak ka sa Dios. Your body is the temple of God. And then the eyes of the Lord is of the righteous. Therefore, hayay kay ka. No? Walay rason igsuon nga magluya-luya ka. Walay rason igsuon nga dili ka ganan mga lagad sa Ginoo nga magluya-luya na ka, magdiskadis ka. Hello. Nganuman, your body is the temple of God. You are the child of God. The eyes of the Lord is of the righteous. No weapon formed against me shall prosper. Ang dagat nga pula mitanaw og misibog. Okay? Ang dagat nga pula mitanaw og misibog og mihunong pagdagayday ang suba sa Jordan. Ano siya pasabot? Tungod kay anak ka sa Dios, tiknig yun na, tungod kay anak ka sa Dios, ang tanang nagbabag, ang tanan nga gipababag ni Satanas, nanibog pagkakita nila sa imuha. Therefore, manabitag sa ano ba? Ang dagat nga pula misibog. Ang Jordan mihunog sa pagdagayday, pasabot. Tungod kay anak ka sa Dios, your body is the temple of God. No weapon forms against you shall prosper. Igsoon, tanan nga mga demonyo, tanan nga mga evil spirit, even Satan, pagkakita niya kanimo nga nangalagad sa Dios, nagmasinugtanon sa Dios, tanang mga babag ni Satanas, tanang demonyo, balatian, espiritu sa kapobrehon, espiritu sa utang, kabalaka, it's not your portion. Hello? It's not your portion because anak ka sa Dios. Your body is the temple of God. Therefore, your body is the temple of God. Therefore, walay bisan kinsa igsuon nga makalibot nimo. Bisan ang dagat nga pula, it means ang tanang mga nakababag o ang tanan nga nagbabag, nagplano nga magbabag. Hello? Nisibog pagkakita sa imong anuman. Your body is the temple of God. Manang hayay kita, wala jud tay problema, walay problema ang mga anak sa Dios. Ang aton nag-enjoy ta sa mga blessings, sa pibor sa Dios, sa grasya sa Dios naman. Bisan ang dagat nga pula, bisan ang tuba ang suba sa Jordan ni hunong sa pagdagayday. It means ang tanang mga babag or ang tanan gipangbabag, ang tanan nga plano nga mobabag hilo. Nangatras ni hunong, tanang plano ni Satanas are being canceled, deleted because your body is the temple of God. No, blessed morning no kay Pastor Marvic all the way from Dapdap, no, kay Brother Jero, Brother Fred Jero, and then kay Pastor Raminda. No, blessed morning kanyo dang tanan. Thank you for watching. Igsoon muna kanimo tanawon pagayo ba kung atong sabton pagayo ba. Ingon diri ang dagat nga pula mitanaw og misibog og mihunong pagdagayday ang suba sa Jordan pasabot. Tanan nga mga babag ug tanan nga gusto nga mobabag ug ang tanan nga plano nga babagan ka, cancel, deleted, ng atras, naghunong anuman. You are the child of God, no? You are the child of God. You are the temple of God. The eyes of the Lord is of the righteous. You are God's beloved child. Ingon ang Ginoo sa imong sa pulong niya. You are my beloved son in whom I am well pleased. Pinangga ta sa Dios, pinangga ka sa Dios. Nagsikristo, nagpalansang dito sa krus. Tugod alang kanimo. Munang ang tanang mga babag. Ang tanang mga nagbabag, ang gustong mubabag, tanang demonyo na mubabag hilo, ng atras na silang tanan. No? Nang atras na silang tanan tungod kay anak man ka sa Dios igsuon. Hello? Verse 4. Naglukso-lukso ang mga bukid daw mga nating karnero og ang mga bungtod sama sa nating karnero. Naglukso-lukso sa kalipay. All the creation igsuon, no? All the creation. Hello? Naglukso-lukso sa dihang gipagawas ka sa Dios igsuon.
sa imong pagkabinihag. Hello. Even the nature naglukso-lukso. Mo na yung sabay ng lukso-lukso, jumping. No? Ang bukid, ang mga bungtod naglukso sa kalipay. Tungod kay imo siyang gidawat as your Lord and personal Savior. And then, even ang mga bukid, even the mountains, no, they are jumping for joy. Di ba? Ang anghel, ang mga anghel bitaw sa langit, every time bitaw nga doon na bitaw anak sa Dios nga magdawat sa Ginoo. Ano daw bitaw mga unbeliever bitaw na magdawat bitaw sa Ginoo? Kung imong sabton pagayo, grabe, naglipay ang tibuok langit, no? Naglipay ang tibuok langit igsuon. Ang mga anghel naglipay sila mga igsuon nganuman tungod kay naglipay sila mga igsuon nganuman tungod kay kana bitong point nga ang Dios ba, ikaw ba imong gidawat si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. That is why mga kapatid, no, maobitay hinungdan igsuon nga nagkalipay ang tibuok ang mga bukid, no, nagakalipay. Hello. Nagakalipay ang mga bukid, ang mga bungtod, no, nagakalipay sila igsuon, no. Blessed morning, no, kay Ma'am Joyce de la Cruz aying. Ma'am Joyce de la Cruz, God bless. I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Unsa? Kay? No, so blessed morning, no, kanatong tanan, no, kaning tanan Ma'am Joyce de la Cruz aying. Okay, next. Nganini ang mga bukid nga ang bukid nganong nganong misibog ka man o dagat og ikaw Hordan nganong mihunong ka man sa pagdagayday. Mga bukid nga nagluksulukso man kamo sa daw mga laking karnero. Mga bungtod nganong nagluksulukso mga mo daw nating karnero. Kurog uyuta atubangan sa Ginoo, atubangan sa Dios ni Jacob nga naghimo sa dagkong mga bato nga mga limaw nga tubig ug mga pangpang nga bato nga tuburan sa nagdagayday. Kung imong sabton ba? Hello, good morning, no, Pastor. Good morning din kay Ma'am Joyce de la Cruz aying, and then kay Tia Nita, no, blessed morning. Regards, extend our regards, no, kay Tia Nita. Nita nga kuan. Saan Mama ni Joyce. No, kung imong tanong pag-igsoon, tanaw gani. Igsoon, tanaw gani. Basaha gani, no? Ato ibutang ha. Psalms 114, no? Psalms 114, unsa kalipay, unsa giday ka ka-espesyal. Hello, unsa giday ka ka-espesyal atubangan sa Dios. No, ngano man nga sadyang nakagawas ka, giluwas ka, gipagawas ka sa Ginoo gikan sa imong pagkaulipon sa sala, nganong gihimo man jud kang Pinoy anan your body is the temple of God. Nganong ang mga babag, no, ang mga book, ang mga dagat nga pula, ang River Jordan, or it means ang tanang mga nagbabag, tanang gusto mo babag, nanibog ni hunong, tanang plano sa pagbabagi cancel. Nganuman, anak ka sa Dios. Usay bitaw no kay baliwala lang nimo. No, maningon ba? Wala lang sa imong buot. Don't you know, kapatid, how blessed you are that when the sea, when the river Jordan, when the nature, okay, sa diyang nakita nga giluwas ka sa Ginoo, wow. Sadang nagpadulong ka, all the nature are also enjoy. Nagkalipay sila tungod nimo. Ang mga babag, ang mga bukid nga nagbabag, ang mga ang dagat ug ang suba sa Jordan. Nihunong pagdagayday para lang tungod kay walay makababag nimo, no? You are so potential before God. You are so powerful before God because of Christ. No, so blessed morning, no, kay Sir Michael G. Prigo. Sir, blessed morning. Thank you for watching, no. So atong buutan kayo. Makita bitaw na kanisa, no, kay Sir, makita bitaw no, kay humble ra kay. No, glory to God, no. Sir Michael G. Prigo, no, running for municipal councilor, no, dili na to kalimtan, no.
karong May, no? So, blessed morning, no? Kay Sir Michael G. Prigo, sir, we are supporting to you. No, we are praying for you. Glory to God. MOTLGC, praying for you and supporting for you. So, nakita na ko imong kasing-kasing pagkamatino na diya sa pagpangalagad. Okay, so blessed morning, no, kay Sir Michael G. Prigo, no, running for as municipal councilor, no, diri sa Dakbay, diri sa municipal, diri sa San Remio. Blessed morning kanimo, sir. Thank you for watching. Igsoon, tanaw ba? Basa, hinuktok yung gani pagayo. Anak ka sa Dios, your body is the temple of God. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. Therefore, tanang babag ni Satanas. Tanang gusto mo babag o tanang plano nga babagan ka are being deleted. Why? You are the child of God. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. Therefore, we are more than conqueror. Walay bisan kinsa nga makapildi nimo, mga kapatid. No one can defeat you. You are eternally victorious. You are so blessed because walay mo babag tanang gusto nga mo babag kanimo nang atras pagkakita nila diya kanimo nga sa sulod sa imo kasing-kasing. The demon, the evil spirit, even Satan nakakita sa sulod nimo that you are God's child. Your body is the temple of God. Therefore, no weapon forms against you shall prosper. Igsoon mo ni Timani, Ma'am Joyce? Timani. No, kay Sir Michael G. Prigo, Timani. Wala pa matao ang makapildi, makapadiskurahi, makapaluya diya kanimo. No? Walay makapildi, walay makapaluya, wala pa matao sa kalibutan ang makapapildi, makapadiscourage nimo. Why? The Bible says, your body is the temple of God. No? John chapter 14. Tama ba? John chapter 14. Verse 12. No? You can do what Jesus Christ did. No? And then, ano pa? Ato ipambutang verse, Isaiah chapter 54. Verse, Isaiah. No? Isaiah chapter 54 verse 17. And then, Psalms chapter 82 verse 6. And then, Romans chapter 8. Ansel, alisa. 31. No? Romans chapter 8. Pag-attendance. Okay. So, manigson. Manang walay bisan kinsa makapildi nimo. No? Napayod, Psalms. No? Psalms chapter 1 verse 6. Ano? Sa pa? John chapter 1 verse 12. Anak ka sa Dios, walay makapildi nimo, mga kapatid. Mula ko nimong sabton, no, kung atong sabton pag-ayigson, wala pa matao ang makapildi kanimo. Your body is the temple of God. Ang tanang nagplano, ang tanang gipababag, tanang plano ni Satanas para pildi, para babagan ka, are being canceled, are being paralyzed. Because your body is the temple of God. Therefore, igsoon, ayaw kalimte kung unsa kaayo ang Dios diha nimo. Ug muna atong tan-awon pagayo, ayaw pagluya-luya. Dili ka magluya-luya. Ayaw pag-discourage, ayaw tan-awa ang imong silingan, imong kauban sa simbahan, imong kauban sa magtuto, kauban ng Kristiyanon, imong labon sa ay na sila tan-awa, o sa dili na sila paminawon nga naman, na sila mag-discourage mo sa igwa, gamiton sa kaaway. But always listen to the Word of God. Always listen what God said to you. That is the reality of being who you are. Imagine, Jesus Christ died on the cross of Calvary for you. Para hayahay ka, para maluwas ka. No? So sickness and diseases are not your portion.
but your portion is always blessed, abundantly blessed, prosperous. No, prosperous, healthy, unsa pa, hayahay, blessed, bulahan, no, walay sakit, abundansya, kanunay. That is your portion. Malipayon, peaceful, malipayon, healthy, prosperous, ingon ana kay igsoon. No, problem, whatever problem, sickness and diseases, worry, fear are not your portion. Your portion is God's favor, God's blessings, God's grace are yours. Okay? Ingon anexon mo na, ayaw huna-una, ayaw paminaw si Sanas. Satan said, you are sinners. Satan always reminding your past, failure, your sins, your shortcoming, and he always says to you, you are nothing and useless. But God said, you are precious and potential, and you are the smiling flavor or favor in God's eyes. Okay, God bless. God bless mga kapatid. Let's pray. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Holy Spirit. Salamat, Gilos yung pulong. Nag-remind ka namang tanan in Jesus' name, Lord. Salamat, Father God. I declare that, Lord, every child of yours, Father God, Lord, always remember how good you are in us, how faithful you are in us, Father God, in Jesus' name. Lord, I will be faithful to you, Father God, because you are faithful to me. I will love you, Father God, because you love me first, in Jesus' name. You provide everything my needs. Therefore, Lord, wala ka na mo, sickness, diseases, problem, worry, fear, persecution, affliction are not my portion, but my portion is blessings, unlimited blessings, God's favor, and God's grace. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen and amen. No, so blessed morning, no, kanatong tanan, Ma'am Joyce, blessed morning. No, salamat sa Ginoo, no, kay Sir Michael G. Prego, blessed morning, Pastor Marvic. No, just it takes a chance sila pastora tong kay paingon na pud mi. No, so natay training karon advanced Bible course training, no, from Genesis to Revelation. Mag-start karong alas 9 paingon sa alas 4, no. So libre tanan, libre snacks, libre paniudto, libre snacks sa hapon. God will provide. Ang email good to lang ka, din igsoon gusto kang wala kay sakit, gusto kang ayo kag mga sakiton, training ka, no. Atong siba narada sa Hagnaya, no, San Remo Hagnaya at bang ragyud sa pier sa Peaceport narigita diya, no. So glory to God, no. So kung nara ka dool, okay, just visit, no, experience the power and the presence of God. Training kay igsoon, libre tanan, no. So gusto kag ay manghingil kag mangayaw, gusto ka mo ay masakiton, gusto ba nagpatay, igsoon training ka. Okay? So, God bless. God bless ka na itong tanan. Ma'am Joyce, God bless ka. Thank you for watching.